Hey guys, କେମିତି ଅଛ? ସେବେ ଭଲ ଥିବ? ମୁଇଁ ବି ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ଇଟା ଆମେ ବାହାରିଛୁ କଲେଜ କାଣା କରିବେ ଗୁଏ କୁଏ ତ ଏଇଟା ବାହାରିଛୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଲାଗି ଦେখ କାକେ ସାର ଧାତ ତାରିଖ ଏତରା କହି ବୋଲି ବୋଲେ ଏଇଟା ଯିମୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏଇଠି ଦେଖ हमारे मतलब आपको मत सिखा चल ବୋଲେ ମତେ ଦେଖ ନ ହଁ ବୋଲେ ଦେଖୁଛ ତ ଏଖେନ୍ ଯିମୁ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା আমার কলেজকে ଆଉ ଯେନ୍ଟା ହେବା ସବୁ ଦେખાମୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇଥିବ ଯେତିକିଟା ପାରବ ହେତିକିଟା ଲାଇକ୍ କରବ କାଣା କରି ବେଲେ ଲାଇକ୍ ବଢ଼ଲେ ଟିକେ ହଁ ମାନେ ବର୍ଷି କାଣା ବର୍ଷି ଦିଲ୍ ବର୍ଷି ଆରେ ଏଇଟା ଆମର ବର୍ଷି ଏନ୍ତା ବର୍ଷି समझ रहे हो समझ रहे हो ना ଆରେ ବର୍ଷି पूरा वीडियो को पूरा बने रहब ठीक अच्छे आगे लाइक करबो और चलो देखो बहुत पैसा है अपने पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। डीजे प्रशांत सुना A few moments later. हाँ प्रूफ तो अच्छे ये कही दबा काम नहीं करी हाँ काम कर छु इता टिक आन नम इधर दे छट ओह यार यार ये कितनी औसम है यार नहीं तो ये तो कही नहीं पारा ना काम नहीं करी गले नहीं हम Pow. काम कर 2,000 years. राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक मैं कसी के सैया